Dasudan. Wow, it's... Oh, yan na. Luto na po. Lagay na natin sa mga lagayan. Dami naman. Oh. Silyasin. For sale po. Yung may gusto, mag-order na. Pang 1 terabyte. Dali lang po. At Ay, akin na yung sobra. Diba? isa pa daw, bebe. At... Oh, makan mo atan. Hindi to lang. Ma... Muna. Ito lahat. Look at your birthday celebrant is... Ayan. Ma! Tingnan mo yung birthday celebrant namin. Oh. Yung sa kanya daw. Hello, happy birthday, my dear. Thank you, Mother. Ayan, tanggalin natin yung dahon-dahon na sobra. Yan, ayos na.